Mapsanya, ang mapsanya, norok di prasorok logar me keridi, riya ke tongdi, kinta ani daito nang palon kene, ang rangoi paisa gya, omti case test no bang kiriya, case test kene kedi jel dana ke dadi, ang mapsan ini robang mapsanya isi, ang kuno onnya kaya isi ti prasani, kok yang kok samane ti prasani bagi coba kene samane, surai bari tangi dorkan ke, ta soi pona ang adai kene ani ti prasani odi karno demokratik upaya ang andon kene mane, arok kuno operat kere, ani jodo operat kene, karena jel dadi isi, kinta mapsanya isi, ang mapsanya, norok paide, 19 তারিখ নুগনাই ang mapsanya itu sanje isi. সম্প্রীতির কথা বলেছে, কোর্ট ওনাকে শোকজ করেছে যে উনি কোর্টে গিয়ে মাপ চাইতে হবে। সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলা কি পাপ? আজকে যদি ডেভিড মোরা সিংকে মাপ চাইতে হয় সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলে, তাহলে উনার একার লজ্জা না, এটা আমাদের পুরো সমাজের লজ্জা এটা। जों जत साइमन लाइक थानाय साल दारा डेभिड मोरासिनो कोर्ट बखारे कासे नोटिस रहरे वार्निं दम किरो सिक्रि तनमानि ए नोटिस जागा सजाक दंग बोसकानि 19 जानुवारि सालमारि कोर्ट थांगि सरि मापसान्दे जदि नों सरि मापसान्याके रां 30,000 रिना नांनाय ते पुलिस रमजाके बेसल कतर ओंनाय आमा हाइख्लाइनो कोर्ट बखाटे नोटिस हरे सिक्रिउ दम किरि तनि जाका दारा डेभिड मोरासिनो Fiaba dara David Morasino tangi koti bukati notice hore sorry Sunday rang 30,000 riti hene sajak tona nang khana henba e notice jaga last phasingo sejak nugmani dara David Morasing social media hoskani kok kotor sawi lukono hoise khlai shanti sebayo wala kaja sunamu bini koktero hamia saya khorsate khorasano wala shulai khania naimanisi amani dartino David Morasing sakni cheno accept khlai go shioi कोर्टुआ 19 जानुवारि सालमारि सरि साना नांनाय जाते बसगां सालजरा ससियेल मिडियाव आते हामिया कग्रक सावै तमुं सायाते तंया अंगना बागै आमो खाय खलायनो नोटिस जागो मेंशन खलाय कक साजामनि जों आरो कामपिनो नुकिमान खाना अन नोटिस नो नुकिदार डेभिड मोरासिमो डाइरेक्ट बिनि खानि कक खुलगै साजाक न आं हामिया साय खायमनि गरै मुंसा किबो किरिया बयके सिरना किरि थं आं डेभिड मोरासिं किरनाय बरगिया गोबामा नेता एमएलए एमडीसी हिंदी जैसा पॉलिटिक्स पार्टी को खलाई तो नहीं कबामा बरनो आमा के नोटिस होरे सिक्रियो दम किरजाके रां बे पाजै थांगु फियाबा आनो के केबो सिक्रियो मान गलाक रां बे पाइबो मान गलाक कोनो दिनो केबनो सरिबो सान गलाक टांगे हिनबा आं हामिया साय खायमानि करे केबनो मुंसा किरिया आ बगै दफानि चपाव चिरिगे खरां तिसे सामुखाय तंथानि बसकानि 19 जानुवारि सालमारि जे आनो लगिरनाय रक फादि लगिरिया केबो तंदि तेबो आंले दफानि बगै खरां तिसे चिरिगेनो जेलो चपजना नाखे चपजगे फनो तंगनाय दारा डेभिड मोरासिं आमाकेनो ओपन चैलेंज रुवै कक सामने नुकजाखा ताबो कगले आमसे कोर्टनि बखाते डाइरेक्ट सरि सानते अंयाके एक्शन नाने हेने वार्निं दमकि रोसे तंखा यांगो दारा डेभिड मोरासिं बो सावनियो तंखा डाइरेक्ट से 19 जानुवारि सालमारि कोने दिनो केबनो सरि सान्या आनो जेल बिसं दानके दाथुं केबनो किरे बरक रांमै पाइने एबा रांमै पाइ माने हेने तामानसुदि आमा हाकिसे साइ तंखा कोर्टनि बखातिबो एक्शन नाना फ यांगो जे नोटिस हरजने दारा डेभिड बो एक्शन नाना के नाथु केबनो सरि सान्या हनैनो बबो जलि जागि तंखा मारकेनो आ बगिनो साथे कलायो बसकानि 19 जानुवारि सालमारि से जों जतो सराय काम्पे नुगै सेमान जेनाय दारा डेभिड मोरासिं बिनि लगिवो तामा अंगनाय एबा इया आमसु जराचिने कोनो खने नरबो बखा बिसिङो वानसुक तंखना दारा डेभिड मोरासिंने तामा बमते कक सामनि दारते आमसु कोटि बखाते नोटिस हरसक तना नांबा आतुरके बखा बिसिङो वानसुक तंखना ता तांगे हिनबा तमक सामु कोटि बखाते नोटिस हरसक यामो नंबो आमुसुं जतो शिवु चिकन सा मिस्टेक एबा मुंसे हामेसाय खामानि बगिनो कोटि बखाते नोटिस हरजागु आमनि आनसारो काहमे सायमाना बे फुल भिडियो नायदि जों आमन टेब काहमके साय खोनारवानो सालकिसा सिगां कासे पार्टीनि बरक डाइरेक्ट लुकुनि बसगां चिरगे कक्से टंखा त्रिपुरानि मुस्लिम रंगनो लंकि कानाय रंगनो याकरिया नगा हाबिनो बुनाय तकनाय हेनै सो आम एप्लिकेशन नरबनाय नेदि अकक साबसाका जोंजा पार्टीनि मुतासिं मेनसो खायनो थांगिया तेबो पार्टीला सानैबा आबो नर काहमे सेमनो yang dara David tongka bo tipramota te ama ke buino huskani dom kirane te bo patin borok sakaba nai ne tinor bo mokol bai thangbai और कान खोल कर सुन ले वो टोपी लुंगी वाले रुकेगा नहीं टूटेगा नहीं घर में घुसेगा घुस कर मारेगा नर सुतो नुगुने मानखना ई बरक साका मुस्लिम रौनो एबलॉगी कानाय रौनो नौका हाबिनो रिप्लेके बुनाय तकनाय हिनै हेनके आबुनो नुगुनो दारा डेभिड मोरासिं फेसबुक ति रिप्लाय का जों थिनो बांलादेशी रकनि एगेन्स्ट हामिया सा एखे कक सौ फियाबा चिनि त्रिपुरा हावो जों केबनो निनि आनि हिनिया जों जतो बायनो थानजख्लाय तंनायने नांगु जति बुनि बरक तमंग samang त्रिपुरानि मुस्लिम रकनो साकनाया खलाय नौका हाबै बय टगि तंखा हनके नरक आनो सादि आं बसगांगो नरनि बागै आगुगै
jireknai eba norni bagino ganao basanai tangi hinke jeng joto thansa khlaise o Tripura hao miloi tona nango jeng thingno Bangladeshi rono naslai ro jolibo Bangladesh ni phane rono hamya hnu amoni dartile jeng je Tripura tonai bai Kathaya wale sulage tona musunge jeng miloi thansa ke tona nango amo hake dara David Mora Singh body play rikha manengkha Tripura hao je tabuk tongui tomoni jotopone thansa miloi kathai tona nango amano kari je Bangladesh borok hoskani kok khitari chini Tripura notice no sebanya nai tong mani borok amano se hamya hono jolewo o kok saga dara David Mora Singh Sundarban ke dara David Mora Singh tam kok saga bini video no purupso kisa nai nyadi এবং বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের বিরোধিতা বারবার করছি কিন্তু এর মানে এই নয় যে বাংলাদেশে এই ঘটনাগুলি হচ্ছে বলে আমার রাজ্যের মধ্যে আমার দেশের মধ্যে আমার পরিবারের লোকগুলিকে আমি সে মুসলিম সে হিন্দু সে খ্রিস্টান বলে আমি ভাগ বাটোয়ারা করে নিজের মধ্যে গন্ডগোল বদমাইশি নিজের ঘরের লোকে মারপিট করা শুরু করবো সেটা তো ঠিক না এবং আমি বলছি আমার নিজস্ব এলাকাগুলির মধ্যে মির্জাকাঠালের রাজাপুর এলাকার মধ্যে যারা মুসলিম ভাই বোনরা রয়েছেন সবাই আনন্দ উৎসব করুন কেউ আপনাদেরকে বাধা দিতে পারবে না কেউ যদি বাধা দেয় আমাকে বলুন আমি আপনাদের পাশে আছি Norok joto hingga dara David Mora Singh je kok samne kamke nuge mankhana sutu amsuk simia amor hono karibo dara David Mora Singh kebama je tomu hamya eba kok hamya sanai rono bini Facebook te reply roi khorang ti se tomani bo jeng ageni sima nuge khnai tungu bini ati khorang ti samano boni borok Sajaya anggunyo baksa borok tabu hingai dara David Mora Singh hamya saya khanya hanaino majra berlai koti bekhati notice horlai sikiru tongkha o notice jagatam sujak jeng noro pulabo sajak te thajing pulabane sajak no te bor kisa sairishpane o notice jaga sujak tongo nung lukono huskani roi wale kaja khayo nini kokte samaro hamya saya abaki buskani 19 January salmari sorry map sandi jodi sorry sanya ke rangmarinai eba police bekhati action najanai jora tongsini wansuki samungkhadi jora tongsini wansuki koksadi ola beslangnai atike koti bekhati notice ru dom kiri tongkha dara David Mora Singh no koti bekhati ama hake notice ru dom kiri sama olo dara David Mora Singh kiri jakita buskani 19 January salmari sorry map sani paino eba ke dara David Mora Singh kobuida kebono kiriya kebono sorry map san galak buskani 19 January salmari amo joto jeng khana salsa toma olono seman jenai te 19 January salmari to chini tiprasaroni kobrok de kobrok palemani salsi o kobrok sal palema jorase dara David Mora Singh henkai bunyo sorry map sandi hne sajake tongna kalaishu aro blackene wan sudai tongo je puro kongprok sal palaima jorase dara David Mora Singh no map sandi buni yakung tolaw kalai jehne sawi tongkha busakya jaga koto ke wan sunadi so chini tara baitulti manai song dara David Mora Singh ka hai kobi kok sawi khorang ti sane borno nung bahano hamjagi chajak tongke ba o video no share khane ta pogi joto luku buskani 19 January salmari kam hamya bujoi lokir lanya engthong dara David Mora Singh lokoni bagi khorang ti sai chirma bagino boni boroko tabu yang dara David Mora Singh hamjagi bono support khlai tomani nokjaka tangi hinba Tripura hasini borok bo tamo wansa ni tam Tripura ni tamo boni borok hindi je nuki khnai tone borok bahino saimono David Mora Singh tamo kono sa David Mora Singh bomo kahai borok so norok abo sing sana thangla norok naini di kahamke শুভ বিকাল বন্ধুরা আমি আজ প্রথম ফেসবুকে কথা বলছি কোনো রাজনীতি নয় কোনো বিতর্ক নয় একটা জিনিস দেখে খুব খারাপ লাগলো তাই আজকে আমি ফেসবুকে আপনাদের সামনে আমি দুইটা ভিডিও দেখাবো একটা আমার প্রিয় খুব কাছের মানুষ ডেভিড মোরা সিং আরেকটা সম্প্রতি কিছুদিন আগে মেলাগড় একটা সংগঠনের সভা হয়েছিল ওই সংগঠনের একটা ভিডিও ফুটেজ আপনারাই বলবেন দুটোর মধ্যে কে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কথা বলেছে আর কে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছিল और कान खोल कर सुन ले वो टोपी लुंगी वाले रुकेगा नहीं टूटेगा नहीं घर में घुसेगा घुस कर मारेगा এবার দ্বিতীয় যে ভিডিওটা আছে ডেভিড মোরা সিং এর কি বলেছিলেন উনি ওই জিনিসটা এবার দেখেন শুনেন এবং বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের বিরোধিতা বারবার করছি কিন্তু এর মানে এই নয় যে বাংলাদেশে
এই ঘটনাগুলি হচ্ছে বলে আমার রাজ্যের মধ্যে, আমার দেশের মধ্যে, আমার পরিবারের লোকগুলিকে আমি সে মুসলিম, সে হিন্দু, সে খ্রিস্টান বলে আমি ভাগ বাটোয়া করে নিজের মধ্যে গন্ডগোল, বদমাইশি, নিজের ঘরের লোককে মারপিট করা শুরু করব, সেটা তো ঠিক না। এবং আমি বলছি, আমার নিজস্ব এলাকাগুলির মধ্যে, মির্জাকাঠালের রাজাপুর এলাকার মধ্যে যারা মুসলিম ভাই বোনরা রয়েছেন, সবাই আনন্দ উৎসব করুন। কেউ আপনাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। কেউ যদি বাধা দেয় আমাকে বলুন, আমি আপনাদের পাশে আছি। এবং দেখলেন আপনারা, দুটা ভিডিও আপনারা দেখলেন। তো আগামী 19 তারিখ, মানে জানুয়ারি মাসের 19 তারিখ সকাল 11টার সময় কোর্টে ওনাকে শোকজ করা হয়েছে। কেন শোকজ করা হয়েছে? যে উনি নাকি শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার মতন উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন। তো আপনারাই বলুন, এখানে এমন কি বলেছেন যে যেখানে যেটা কিছু লোকের লেগেছে যে এটা এই কথাগুলো বলাতে ত্রিপুরাতে শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। যে লোকটা সম্প্রীতির কথা বলেছে, কোর্ট ওনাকে শোকজ করেছে যে উনি কোর্টে গিয়ে মাপ চাইতে হবে। সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলা কি পাপ? আজকে যদি ডেভিড মোরা সিংকে মাপ চাইতে হয় সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলে, তাহলে ওনার একার লজ্জা না, এটা আমাদের পুরো সমাজের লজ্জা। এটা বহিরাগত একজন এসে মেলাঘরের মতন জায়গার মধ্যে ভাষণ দিয়ে যায় কি বলে যে ঘর মে ঘুস ঘুস কে মারেঙ্গে, টুপি वालों और লুঙ্গি वालों को। ঠিক আছে, তো ওইটা উস্কানিমূলক কথা হয় না। কিন্তু আজকে ডেভিড মোরা সিং কি বলেছে যে আমি পাশে আছি, শান্তি সম্প্রীতির পক্ষে আছি। ঠিক আছে, ওইখানে ওনার দোষ হয়ে যায়। ঠিক আছে, আজকে ডেভিড মোরা সিং এর নামে শোকজ এসেছে, কালকে আমার আপনার সবার নামে আসবে। যদি শান্তি সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলা অপরাধ না হয়, তাহলে এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে ডেভিড মোরা সিংয়ের পাশে থাকেন। চলুন আমরা 19 তারিখ ডেভিড মোরা সিংয়ের পাশে থাকি। ডেভিড মোরা সিং কোনো অপরাধ করেননি এবং কোনো উস্কানিমূলক কথা বলেননি। আমরা সবাই মিলে ডেভিড মোরা সিংকে সাপোর্ট করি।